Morning, Daryl. Good morning, Livia. Morning, Miss. Morning. Good morning, Vanessa. Morning, Miss. Morning. Good morning, Queen. Livia Yong. Morning, Richard. Evan, Albert, Feve. Good morning, Angelina. Good morning, Sandro, Jennifer. Morning, Miss. Good morning, Adon. Have you had breakfast? Sudah, good. Diisi dulu perutnya. Sedikit enggak apa-apa, yang penting terisi. Good morning, Ayas. Morning, Miss. Morning, Miss Jen. Good morning, Richard. Good morning, Axel. Good morning, Evelyn. Kathleen, good morning. Prepare Morning, your Miss Jen. Yes, apa Richard? Morning, Miss Jen. Ya, good morning Richard. Suaranya Miss Jen kecil atau besar ini ya? Besar, Miss. Clear ya? Besar. Clear nggak? Clear ya? Oke. Soalnya agak trouble ini, nggak stabil internetnya. Oke. Good morning. Siapa lagi nih? Morning Nando. Morning Miss Ellie. Now prepare your book, your pencil. Maybe you take a note. The paper, you take a note. Good morning, Miss. Good morning, Kathleen. Now today we talk about still in unit 6, but in subunit 6.3. Now before we start the lesson, I want you to lead the prayer. Who want to lead the prayer? Who brave to lead the prayer? Kemarin siapa ya yang belum jadi ya? Belum jadi doa kemarin ya? Yang belum pernah ini. Now open the camera please. Renata, good morning. Oke, Tiffany, do you want to lead the prayer? Baca aja, tinggal baca. In English kok. You just read you just read the text. Who want to read? From Evelyn? Okay. And then the closing prayer, siapa yang mau tutup? Renata, mau? Oke, closing prayer-nya Renata ya, thank you. Yang dari kelas 5A, sudah ada. 5B, sudah ada. Nah, sekarang, oke. Kevin, you may start the prayer. All of you, hold your hands. In the name of the Father, Of the Son, and the Holy Spirit. Amen. Dear Father in heaven, we are here before to help us to study well. Help us to be obedient And honest. Help us to love one another. Bless our church, bless our school, bless our country, and bring us all to it. Amen. Amen. And in the name of the Father and the Son, Holy Spirit. Amen. Okay, thank you, Evelyn. Okay, now prepare your book. Open your book, page 101.
Now we talk about the healthy and the human organ system. Nih, jadi penyakit yang ada di organ system. How many organ system that you have? That we learn, bukan that you have, that we learn on the last session, on the last unit. How many? That want to remind me? Siapa yang mau remind me? Do you mean the systems? The system, yes. The organ system that you have, that we learn. Ada 4 ya. 4. The first one. Digestive system. And then? Circulatory system. Respiratory system. And then the last? Skeletal system. Skeletal system. Ya, ada 4. But today we talk about digestive system disease. Jadi penyakit-penyakit yang ada di digestive sistem pencernaan. Nah, nih. Health of the human organ and system. Nih, penyakit yang ada di dalam digestive kita, perutnya kalian, ya. Inside your stomach have in the last week. Inside our stomach we have our liver, our stomach, and then our small and large intestine. And then large intestine. Kemarin sudah ada ya. Nah, and then nih, today we talk about this. Describe some disease of the human digestive system and how to prevent them. Bagaimana cara menanganinya? Kalian punya penyakit ini, and then atau have you seen this person have the digestive disease, and then how to prevent them, how to help them, gimana cara merawatnya, nah, atau mencegahnya. Next nih, disease of the heart and different body system. Nih, the heart is special muscle. Nah, di hati, jantung, di jantung itu punya special muscle. You can open your book page 101. Itu gambar jantung ya. Ada kutub kanan dan kutub kiri. Ya kalau nggak salah ya IPA ya. Di IPA ada kutub kanan kutub kiri ya. Nah ini, there are no other muscle like it in the body. Jadi nggak ada ototnya. Nah, the heart is the hardest working muscle in your body. Nah, di situ cuma ototnya beda sama yang lain, different types of muscle. But inside the heart ada muscle-nya, tapi paling cepat, heart working. Jadi memompanya paling cepat. It never stop beating. Pompa, tidak. Jadi nggak berhenti. Nah, kalau berhenti berarti you are dead. Ya, jadi kalau berhenti berarti sudah tidak ada nyawanya. Nah, itu never stop beating. Kalau stop beating berarti sudah tidak ada nyawanya. Nih. And then in team 4, nah, you start learning about disease of some of the body system. Di unit 4, kalian pernah sekilas melihat tentang penyakit. Coba you can open your book page 100. Okay, 62 maybe, 62 or 60, 66 about X-ray ya, about fracture, patah tulang. Itu penyakitnya atau kejadiannya patah tulang. Tapi hari ini kita digestive system in unit 4 ya. In unit 4, you start learning disease. Apa? The system of the body are all connected. Jadi in your body from the top unto the bottom itu semuanya connect. Nah, sama seperti di unit 4. Dari skull to the
toe, dari atas, dari skalnya kalian ke bawah kaki. Itu saling berhubungan. Are all connected. And then, some diseases may be linked to more than one system. Ini benar nggak ya? Is it true or not? Some diseases may be linked to more than one system. Kalau misalnya sakit satunya, yang lainnya sakit nggak? Kalau kayak kanker, Miss. Apa, Kathleen? Kalau kanker, Miss, kan menyebar, Miss. Kanker berarti spread ya. The disease spread to all of your body atau all of your system. Itu kalau kanker. Nah, depends on the disease. Jadi tergantung penyakitnya. Misalnya, kalau misalnya if you have the toothache, sakit gigi. Nah, itu connected to your digestive system. You cannot eat anything and then your stomach ache. You get the stomach ache, sakit perut, lapar kan? Nah, itu connected juga. And then maybe you get toothache and then you make your headache. Pushing. Kalau sakit gigi pasti pushing. Aduh, gimana sih caranya sembuh kan gitu biasanya. Nah, emosi juga nggak bisa diatur, Miss. Apa? Kenapa, Richard? Emosinya kadang-kadang juga nggak bisa diatur, Miss. Ya, make your emotion not stable. Bawaannya apa? Marah-marah. Ya, biasanya ya kalau sakit gigi bawaannya marah-marah. Tuh nggak bisa ini, I can do this, I can do that. Nggak bisa ngapa-ngapain. Okay, next. Sometimes our lifestyle can affect how disease attack our body system. Betul nggak? Our lifestyle can affect how disease attack our body system. If you have the stomach ache and you cannot get up from your bed. If you have a stomach ache, maybe for your girl ya, for girls in the month of setiap bulannya. Nah, ada yang datang. Setiap bulan ada yang datang. Make your body tired, feel tired ya, capek. Nah, itu juga itu bukan penyakit tapi itu seperti ya, contohnya seperti itu. Kalau misalnya menstruation. Yes, ya, the menstruation, but it is not the disease ya. Itu sudah alami. Nah, contohnya seperti itu. If you have the stomach ache, if you eat something wrong, salah sedikit makan, nah and then make your stomach ache or toothache, your headache ya, itu affect the others body system atau attack your body system, connected semuanya. And then other diseases are inherited from our parents, so we cannot control whether we will develop this disease or not. Nih, jadi biasanya keturunan ya ini ya, penyakit keturunan. Miss Jane, kalau Miss Jane ya, itu dulu pernah seperti penyakit, nggak penyakit sih, seperti setiap kali makan yang di luar itu pasti alergi. Kayak misalnya makan jajan apa gitu ya, I eat something that I cannot eat it, but I try to eat. Nah itu coba-coba, nah itu udah langsung karena inherited from my mom. My mom juga seperti itu. Nah kayak keturunan gitu sama. Misalnya alergi apa, misalnya udang atau apa, nah itu biasanya keturunan. Nah and then hypertension, the first disease from of digestive system, dari digestive system itu hypertension. Loh Miss, ini kan dari itu jantung Miss, kok ke perut digestifnya? Nah hipertensi, nanti ada ya koneksinya. Nah hypertension or high blood pressure, tekanan darah tinggi, is common disease linked to the circulatory system. Nah padahal di circulatory, kok di digestive Miss? Nah it usually affect adults, biasanya di yang remaja, orang dewasa. Ya, dewasa.
Children can also be effective if they are overweight and unfit. Nah, jadi jaga makan, jangan sampai overweight. Masih kecil sudah overweight. Nah, overweight itu apa? Obesitas. Gemuk. Obesitas. Nah, obesity. Nah, jadi harus dijaga makannya. Boleh Miss makan ini, makan boleh, tapi jangan langsung tidur ataupun jangan langsung minum yang manis-manis. Nah, kalau udah makan yang manis, jangan minum manis lagi. Nanti bisa ke diabetes ya, diabetes. Nanti menyerang yang lain-lain lagi. Nah, dijaga makannya karena kan ini di rumah. Nah, mama sudah atur kan makanannya, nggak usah jajan-jajan. Nah, and then nih, lack of exercise, smoking, being overweight, and eating lots of salty and fatty foods can all lead to people developing hypertension. Nih, hypertension. Jadi nggak cuma orang tua saja. Kalian ini bisa kalau makannya yang tidak teratur. Seperti apalagi kalau misalnya ini smoking ini loh, Miss, aku kan nggak smoking. Tapi kalau ada around you have the smoker, ada smoker, nah itu lebih baik kalian menjauh, far away from the smoker ya, harus menjauh karena pasif smoker ini kalian itu jadi pasif, bukan aktif ya. Kalau aktif yang rokok, tapi kalau yang pasif itu yang lebih berbahaya karena kalian menghirup langsung. Nah itu langsung nanti ke respiratory system. Nah, itu yang nanti malah ke lain-lain lagi ya. Ke lain-lain lagi. And then, being overweight yang tadi, makan yang fatty, yang berlemak. Miss enak, Miss daging yang ada lemaknya, Miss dibakar-bakar, Miss ayam, ada yang ini, Miss. Apalagi kalau yang asin-asin, manis-manis. Nah, boleh, tapi jangan sering-sering. Diimbangi dengan exercise nih, lack of exercise harus diimbangi dengan olahraga. Kecil aja misalnya, cuma angkat-angkat botol gini-gini, and then kalian sit up, push up, lari-lari di tempat. Nah, itu contohnya. Cuma gitu aja ya, 5 menit sama seperti kemarin. Untuk menghitung count your apa kemarin itu? Menghitung apa kemarin? Nadia. Nah, Pulse. Kenapa Richard? Pulse. Enggak, Richard. Iya, Kathleen. Count your pulse ini ya, dari lari kemarin. Nah, Missnya sudah lihat. Ada, some of you have the count more than berapa ya kemarin? 19. Lebih, ada yang sampai 90 berapa gitu. Mijen kaget, berarti detak jantungnya cepet. 1 menit, 2 menit sekitar segitu. Berarti dia ngos-ngosan. Nah, itu depends, jadi berbeda-beda ya, different one to one another itu berbeda-beda. Ada yang cuma 25, ada yang cuma 32. Nah, itu tergantung kalian bagaimana. And then, how you choose to use your digestive system. Nih, how you choose to use your digestive system. Gimana caranya kalian menggunakan digestive system? Nah, ini depends on your food, what you eat. Nah, and your skeletal system by using your bones and muscle to stay fit and get exercise. Nah, jadi digestive system itu juga ke circulatory, tapi juga ke skeletal. Jadi semuanya terkoneksi. Nih, can affect whether you develop this disease of the circulatory system. Nah, next. What happen when someone develops hypertension? Nih, kalian bisa buka halaman berapa itu? Jantung koroner. Jantung koroner. Jantung koroner itu gimana sih? Yaitu jantung, tapi ada penyumbatan di dalamnya ya. Jantungnya ada penyumbatan, itu koroner. Nah, the arteries get blocked. Yes,
Arteries that carry blood from the heart become blocked. Nah ini. Jadi ada penyumbatan di dalam arterinya, di saluran darahnya. Nih salurannya, arterinya tadi. Itu ada penyumbatan. Blood then cannot flow well through them. Tidak bisa mengalir dengan sempurna. Harusnya mengalir dengan cepat to your body system, tapi dia tidak bisa cepat. Nah ini karena kenapa? Yaitu from your eat, what you do, dari exercise itu. And then pressure pulls up inside the artery as the heart keeps trying to pump blood through the blocked artery. Nah, pressure pulls up inside the artery. Nih, jadi kayak ada pemompaan di dalam arterinya. Jadi kayak harus dipompa gitu loh. Adanya tekanan jadi biar mengalir dengan sempurna. Makanya kalau tiba-tiba ada yang stroke, nah ini juga bisa ke stroke ya. Nah stroke, terus tiba-tiba dilarikan ke rumah sakit. Makanya pakai alat yang buat pompa itu, yang digesek-gesek itu dikasih apa? Sebelum dimasukkan ke sini atau ditempelkan di sini di dada on your chest, itu harus dikasih kayak seperti cairan ya. Iya, itu cairannya. Kalau kalian pernah, nanti coba lihat di YouTube, itu ada cairan apa? Seperti krim, ada krimnya gitu, warnanya bening. Nah, diginikan, nanti taruh di sini, tek, untuk membantu help the pressure, blood pressure. Nah itu. And then this can lead to the artery bursting. Nih, untuk membantu untuk arterinya bursting. Next, this make us heart attack. Nah, itu heart attack, penyakit jantung. Ya, or a stroke if it affect the blood vessel in the brain. Nah, stroke itu ada yang di sini. Makanya jangan sampai stres. Ya. Karena kok di sini kan jantungnya di sini, Miss. Kok bisa ke sini? Iya, orang yang jantung itu depends what you eat and depends what you mind. What you think? Apa yang kalian pikirkan? Jangan stres. Nah, kalau misalnya, Miss, tugasnya kebanyakan, Miss, relax dulu. Jangan sampai stres ya. Relax, tugas-tugasnya di list. Jangan sampai tiba-tiba lihat catatan, if you read your note, shock. Ya. Jadi harus di list. Jangan sampai stres sendiri. Kamu stres nanti, if you have stress, your parents stress, nah semua pusing nanti ya. Miss, ini kok gimana, Miss? Tugasnya banyak, Miss. Nah itu, ya itu depends on your own. Tergantung kalian manage your time. Tergantung kalian manage waktunya. Nah, Richard udah pusing itu. Aduh, banyak sekali itu. Oke, next question. Michelle punya question from page 101. Ada 3. Is it dangerous for a person to suffer from hypertension? Bahaya enggak orang yang berjuang dari hipertensi? Bahaya ya, karena itu karena dari dalam, dari from your inside body. Jadi bahaya ya. Nah, and then number 2, nanti ada jawabannya, nanti tinggal ditulis saja. Nah, number 2, can a health lifestyle prevent someone from a developing hypertension? Yes. Nah, gimana caranya? Can a healthy lifestyle? Maybe eat healthy food. Yeah, healthy food. You eat the healthy food, and then lack of exercise, maybe manage your time to do the exercise. Maybe 2 times one. Biasanya kalian olahraga berapa kali seminggu? 2 or 3 ya, dicoba untuk 2-3 kali ya seminggu ya. Nah, misalnya hari ini Rabu, Jumat, dan Minggu gitu aja. Atau diseling-seling aja, dibuat seling-seling. Jangan setiap hari juga capek nanti ya. Atau Monday,
and Monday, Wednesday, and then Friday, diseling-seling. And then, can a healthy lifestyle prevent all disease? Bisa nggak? No. Some of them can be inherited by our parents. Iya, kita sudah I mean lifestyle. some. Ya, itu if you have a healthy lifestyle, but you get the inherited from your parents disease from your parent. Nah, itu juga nggak bisa. Kalian sudah lifestyle-nya gini, tapi ada penyakit keturunan seperti tadi alergi atau apa. Nah, itu tergantung, itu nggak bisa diubah. Nah, ini jawabannya. You can answer this and then you can write this answer on your book, on your paper maybe. Is it dangerous? Yes. Hypertension can cause strokes and heart attack. A person could die from the disease. Kalau tidak ditangani, nah if you don't prevent atau suffer from this, yaitu bisa you could die. Nah, makanya kenapa orang tua harus dijaga makannya, terus pikirannya harus dibuat happy ya, jangan dibuat stres. Nah, finish. Number 2, can a healthy lifestyle prevent someone? Nah ini, yes, they could exercise to stay fit and not eat too much salty and fatty foods. Nah itu. Yang mau di screenshot boleh, yang mau difoto boleh. Nah, atau yang mau ditulis juga boleh. Nanti mau lihat di rekamannya boleh. Next. Can a healthy lifestyle prevent all disease? Nih. No. This disease is inherited. Means down in the chains of family member. Yaitu tadi keturunan. You can get some disease from one or both of your parents or their parents. Jadi tergantung ya. Kalau misalnya dari mama saja ya bisa. Dari papa saja ya bisa. Nah, atau dari mama papa juga bisa. Atau maybe from your grandfather, dari kakek, itu juga bisa. Jadi from your chains of family member. Jadi dari struktur keluarga. Nah, VV sudah di screenshot? Sudah. Yang VV 5A? Sudah? Sudah. Sudah. Good. Daryl finish. Nando finish. Finish. Renata finish. Oke. Nanti ya dilanjutin ya. Nanti nggak selesai ini. Oke, next. Nanti boleh dilihat lagi. Nanti Miss kembalikan kalau masih ada waktunya. Disease of digestive system. Nih, from this picture. What diseases that you think? Apa ya? Diare. Sakit perutnya kenapa ini? Indigestion. Maybe Diare. diare. Menstruasi. Ya, maybe the menstruation kami ya boleh. Kalau ada datang bulan ini juga bisa. Tapi datang bulan bukan penyakit ya, itu alami. Kalau ini contohnya diare. Nih. Usus buntu. Boleh, iya bisa juga usus buntu. Usus buntu itu namanya apa kemarin? Appendicitis. Appendix. Appendix ya, usus buntu itu appendicitis. Oke. Stomach pains, perut kita tuh sakit, or other ailments of the digestive system have probably made all of us feel like the woman in this picture at some time or other. Nah ini, tuh kalau kalian sakit perut, nah ini diare biasanya. You can open your book page 102. Nah sakit kan itu. Nih, diarrhea. Diarrhea itu, if you have loose, watery stools or 3 or more times a day when going to toilet, you may have diarrhea. Kalau sampai 2, 3, 4 kali kalian ke kamar mandi, terus perutnya masih sakit dan itu waktunya waktunya itu tidak terlalu lama, cepat. Nah itu kalian termasuk di diarrhea. Nih, kalian sakit perutnya. And then your feces not solid biasanya, bukan solid.
tidak solid. Nah, feses kalian tidak solid, makanya namanya diarrhea. Kenapa? What happened from this ini for diarrhea nih? It is caused by germs in food or water that is not clean. Nah, ini karena makanannya nggak bagus, kotor. Air yang kalian minum atau yang kalian makan, makanan yang kalian makan itu terkontaminasi oleh germs, kuman-kumannya. Kenapa Miss Jen? Padahal di rumah. Ya maybe you can close your food. Tidak ditutup makanannya. Kalian open your food in your table. Nah, lupa nggak ditutup. Nah, itu bisa ada flies came out and then eat your food. Oh, sama aja. And then washing your hands regularly and properly as you learn to do in earlier years. Nah, di kelas 1, kelas 2 ini belajar ini terus. Washing hand, how to clean, how to keep your body clean. Nah, kayak gitu-gitu ya. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3 masih ini. You will help to protect you against this illness. Preparing food in clean condition also helps. Nah, dibantunya dengan apa? Prepare your food clean. Kalian harus menyiapkan makanan yang bersih. Nah, mama sudah menyiapkan kan kalau di rumah ya sudah makan. Tapi jangan lupa untuk di close the food atau ditutup makanannya dengan penutup makanan. Jangan sampai terbuka. And then kalau kalian minum di botolnya kalau misalnya udah terlalu lama, kalian lihat waternya udah terlalu lama, nggak diganti-ganti airnya, you can dibuang ya, dibuang terus diganti aja. Nah, jangan sampai ditimbun, nanti kotor itu. Next, indigestion. Apa ini? Indigestion ya. Indigestion, ya. Thank you, Kathleen. Indigestion apa itu? Gangguan? Upset stomach. Gangguan pencernaan, sama ini juga. Gangguan pencernaan karena upset stomach. Stomachnya apa? Kecewa, apa? Upset. Nah itu. Karena kenapa? Your stomach get upset because you eating too quickly. Karena kalian makannya cepat dan eating too much can cause indigestion ini. Indigestion. Kalau kalian makan udah enak. Duh, aku makan enak. I like this food and then I quickly to eat. Nah, itu make your stomach upset. And then drinking a lot of water, getting enough exercise, and chewing your food properly can help to prevent indigestion. Kalau kalian nih, if you have eat ya, kalian makan cepat-cepat. Nah, kalian merasa apa biasanya? Jantung berdebar-debar. Iya, merasa sesak atau nggak bisa nafas. Nah, you can drink a lot of water atau maybe you can up your hands like this. Kalian angkat tangannya biasanya untuk menurunkan makanan. Belum sampai di perut, tapi masih di sini biasanya di kerongkongan ya. Nggak bisa ketelan dengan sempurna. Nih, heartburn. Loh kok bisa Miss Jane heartburn? Iya, karena drink quickly to eat tadi, cepat-cepat. Membuat nih, although it is called heartburn, it has nothing to do with heart. Nah, tidak ada yang bisa dilakukan dengan jantungnya. It is caused by acid. Acid itu apa? Asam. Gas asam di perut kalian yang menekan ke sini, ke esophagus. Nah, kalian makan, terus habis itu cepet-cepet kan? Nah, the gas asam lambung dari lambung tadi itu ke atas, ke sini, ke esophagus, rather than staying in the stomach. Tidak belum ke perutnya, tapi masih di sini. This cause burning feeling in the chest area, di sini, di dada. Biasanya sesek, makanya minum dulu. Nah, makanya dibantu dengan drinking a lot of water. But if you eat quickly or maybe spicy food and then make your chest area burning, do not drink a lot of coffee, soda, juice.
Terus fatty foods cause heartburn. Jangan minum soda, malah nanti asam lambungnya naik karena di dalamnya soda ada asamnya juga, ada yang membuat kalian sakit perutnya. Nah, ini heartburn, the symptoms of heartburn. Biasanya apa sih symptoms itu apa sih? Gejala-gejala. Itu acid reflux, gas asam lambungnya naik. And then burning sensation in the chest. Nih, burning sensation in your chest. Panas di dada. And then bitter, acid taste in the mouth. Membuat mulut kalian itu nggak ada rasanya atau bitter, pahit, ya, pahit. And then discomfort when lying in certain position. Nah, if you have to get food, get some food and then that you like, and then perutnya kalian tuh kenyang, mau tidur, mau duduk aja susah, nggak bisa. Pernah? Have you did this? Pernah? If I eat too much, yeah. Iya, kalian suka makan terus habis itu, aduh Miss, aku nggak bisa gerak Miss, perutku kekenyangan. Nah, itu seperti itu. Membuat your discomfort when lying in certain position. Mau duduk nggak bisa, mau tidur nggak bisa, mau ngapa-ngapain susah karena perutnya penuh. If you full of food, ya, you're full, penuh perutnya. And then pain when consuming certain foods. Nah, mau makan apapun sudah nggak enak, ya, pain, sakit. Nah, atau maybe, nah kalau alergi ini yang susah. Miss Jane itu punya alergi udang ya. Nah, contohnya udang. Kalau udah makan udang yang nggak bersih, langsung semuanya biru. And then pain in consuming certain food, maybe itchy. Itchy itu gatel. Itchy di mana-mana, gatel di mana-mana. Nah, itu tergantung kalian punya alergi atau enggak. Kalau nggak ada alergi enak. Makan apapun nyaman, sudah enak. Miss, kalau gumoh, Miss. Kenapa? Kalau gumoh. Gumoh itu karena yaitu asam lambungnya itu juga. Tapi itu biasanya di bayi ya, di baby ya. Tidak sesuai biasanya. Ya, nanti Miss Jen akan cari tahu apa ya penyebabnya kok bisa gumoh ya. Nanti Miss Jen tanya Mama ya. Miss Jen juga lupa ini. Catherine pernah tahu kenapa kok gumoh? Punya adik? Enggak tahu. Enggak tahu. Oh iya, nanti yang punya adik ini kenapa, nanti tanya Mama. Lu mah kok bisa sih adik kok bisa gumoh, itu seperti mengeluarkan cairan putih ya. Itu susu biasanya. Nah, susu karena belum bisa makan apapun. The solid food itu masih belum bisa. Mamnya masih susu aja. Makanya bisa putih ya. Oke. Nah, Miss Jen tadi slide terakhir ada PR. PR-nya di file PDF. Nah, yang ikut KSN, batas waktunya Miss Jen perpanjang. Ya. Yang lainnya hari Senin boleh, yang ikut KSN boleh. Nanti di hari bisa infokan, Miss bisa dikerjakan hari ini, Miss bisa dikerjakan hari ini. Yang ikut KSN, Math and IPA ya, matematika sama IPA. Nah, oke, ada perpanjangan. Karena kan kemarin ada trouble katanya ya. Oke, sekarang siapa? Renata mau berdoa. Bentar ya Renata, Miss Jen mau share. Tadi sudah selesai ya. Untuk IPA sainsnya sudah selesai. You keep your book. Sudah disimpan. Sekarang Renata boleh berdoa. Oke, yuk. In the name of the Father, Son and Spirit. Amen. Dear God, thank you for the lesson today. It's great to find out new things about you, your word. It's fun trying new skills and learning to read and write. Help us remember all we have learned today in class. We look forward to tomorrow and all of the wonderful things we will be taught. Amen. In the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. Amen. Oke, thank you Renata. Thank you everyone. Bye-bye.
Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Bye. Thank you, Miss. Ya, bye-bye. Absen ya. Oke, bye-bye, Livia.